you have a new perspective. Because your life is hidden with Christ, you have a new perspective. Igsoon, kung nakasabot ka nga ang imong kinabuhi, natago na diha kang Kristo, may bag-o na ka nga perspective sa imong kinabuhi. Unsa man ning perspective sa Bisaya? Panglantaw. Kung ang imong panglantaw kaniadto is puro kalibutanon, puro unod nun, kundili mausab na siya karon because your life was hidden with Christ. Now, unsa man mausab dra? Seek the things that are above. Kung ang imong mga gipanglantaw kaniadto, unsaon aron madato, unsaon na mahimong ilado, unsaon na matagbaw sa kalibutan, ang imong pangitaon karon mga panahon na after your life nga na-save na, natago na diha kang Kristo, unsa imong sunod himoon, unsa ang kausaban, seek the things that are above. Pangitaon na nimo mga butang langit nun. Unsa may pasabot ani? Mga lagad ka na sa Ginoo. Mangita ka na sa Ginoo sa tanang aspito sa imuhang kinabuhi. Of course, wala ko nag-ingon na kalimtan nimo ang imuhang life diri sa kalibutan, di na ka maningkamot, maninguha, manarbaho, mangandoy, pero ayaw sugot na diha ra ang imong perspective or magapos ka niana nga panglantaw. Dapat na usab na. And let the Lord do His part para iyahang ihatag kanimo ang mga butang na wala na ilabot sa imuhang pagpanglantaw. Simple lang man ang giingon sa Ginoo in Matthew 6:33. Pangitaa ang gingarian sa Ginoo ang tanang mga ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang niya diha kanimo. Muna sa ang bag-o nga perspective sa diha nga nakaila nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi na usab na ni siya. Unsa na imong pangitaon? Gingharian na sa Ginoo ug ang iyang pagkamatarong. Unsay sunod may tabo? Ang tanang mga butang yan ang igadugang diha kanimo. Kung kaniadto sa wala pa ka diha kang Kristo, ang una nimong perspective, mga butang diri sa kalibutan. Ang imong unahon sa pagpangita. Pero human ka makaila kang Jesucristo diha sa imong kinabuhi, ulahin na siya. O dili na ikaw ang mangita, kundi ang Ginoo na ang muhatag ani sa imo. Mo nay kalainan. Kaniadto nga wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, ang tanan nimong buhaton, ang tanan nimong himuon ning kalibutana, pangitaon nimo ning mga butang na sa tan-aw nimo makahatag kanimo og katagbawan. Sa tan-aw nimo makapalipay kanimo. Sa tan-aw nimo mao ni ang bugtong pamaagi para dunay sense ang life diri sa kalibutan. Mao na imong buhaton tanan kay wala pa man kadiha kang Kristo. Pero after nimo nakaila si Jesucristo, dili na mao ang imong perspective. Kung dili mao na ang pagpangita sa gingharian sa Ginoo. And then perspective na siya sa Ginoo. Dili na imuhang perspective. Ang pagpangita sa imong future nining kalibutana, mga butang nining kalibutana, dili na imuhang panglantaw, kun dili panglantaw na siya sa Ginoo. Kung imong unahon ang Ginoo according sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. And then ang panglantaw sa Ginoo inani, I will add to you all the things you want in life. Even katong mga dili nimo need sa kinabuhi nimo ihatag na sa Ginoo. Kaya nakita sa Ginoo, faithful ka sa iya. Tagaan ka niya. Di ba? Sa mga kumpanya na mga dagko, na ay mga employer na nagatanaw sa kalidad sa iyang employees. Pagtanaw niya nga kugihan. Of course, daman sa sweldo. Kugihan siya, maayos sa mo trabaho, kasaligan, and then faithful sa iyahang amo. Meaning, faithful, tanan niyang himuon is para sa iyang amo. Makapalipay, makapa-smile sa iyang amo, kanang faithful gid sa iyang amo. And then, tungod kay faithful sa iyang amo, discretion na ni siya sa iyang amo kung tagaan kaniya og kining tawag nato bonus. Kanang gawas anang 13 month, gawas anang sa pana, gawas anang Christmas bonus. Kana bitong tungod kay nakita niya grabe gyud ka faithful nimo sa iyang kumpanya. And then moingon ang katong amo nimo nga mag-leave ka. Tugutan ti ka mag-leave ka for 1 month. Tagaan ta ka og budget, tagaan ta ka plane ticket dito ka sa Australia. Oh, di ba? Bonus.
Because nakita niya nga faithful ka sa iya. The same po na sa Ginoo. Muna ang eksakto nga pasabot sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha lang ang Ginoo ug ang iyang pagkamatarong. Di ako na'y bahala. Kung kaniadto ang perspective, trabaho nimo na. Because wala pa man ka sa kamot sa Ginoo. Pero karon nga naa ka sa kamot sa Ginoo, dili na nimo trabaho, kun dili trabaho na sa Ginoo. Ang imo na lang obligasyon karon, ang trabaho nimo karon is to seek the things that are above. Mga butang na dito sa langit. Ug ang mga butang dito sa kalibutan, isalig na sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo. Okay, sigurado faithful man ang Ginoo sa tua. Kay mo man ang ingon, I will in all these things shall be added unto you. And then another thing is set your minds on the things above. Ayaw na paghuna-huna sa mga butang kalibutanon. Ayaw na paghuna-huna kung unsay dangatan nimo sa kalibutan, unsay mahitabo sa imong life dito sa kalibutan, unsay mahitabo sa future sa imong kinabuhi dito sa kalibutan, sa imong mga anak, sa imong pamilya, kundi huna-hunaon na lang nimong mga butang langit nun. Unsaon yung paghuna-huna? Unsaon na akong makaalagad sa Ginoo? Unsaon akong himuon para makatabang ko sa buluhaton sa Ginoo? Makapakita ko sa ako ang pagkakristohanon. Ingon pa ang verse 2, set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. Unsa daw? Ipahiluna nato ang mga hunahuna nato diha sa mga butang langit nun. So, kanang imong unahuna, kaniadto is occupied na siya sa mga butang kalibutanon. Asa ko'y kwarta, asa ko'y bayad utang, unsaon ako pagpalit ani, unsaon ako pag-establish ani tanan. Puro lang kalibutan, walay space para sa Ginoo. Pero human ang imong kinabuhi matago diha kang Hesukristo, then nausab na siya. Instead na occupied ang imong unahuna sa mga butang kalibutanon, punon nimo siya sa mga butang langit nun. Mao man ay gingon sa pulong sa Ginoo.